أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. غنشوفوا فيه تصحيح ديال الفرض رقم 2 في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الأولى إعدادي. دونك لو كونترول نمرو 2 دو سيت اني إن شاء الله غنعملو فيه جوست الدرس ديال لا ريسبيراسيون دون ديفيرون ميليو. بالنسبة للفرد كيف ما شفتوا الفرد ديال الأول كيتكون من دو بارتي. الفقرة الأولى فيها لا restitution des connaissances والفقرة الثانية لو raisonnement scientifique. هنايا استرداد المعارف و الاستدلال العلمي. دونك بالنسبة ل restitution des connaissances عندنا السؤال الأول définir les termes suivants: la respiration et la surface d'échange pulmonaire. قبل ما تشوفوا لا ريبونس عملوا بوز، حاولوا تجاوبوا على هاد لي ديفينيسيون في الورقه، عاد نكملوا التصحيح، عاد تشوفوا التصحيح. دونك غنعطيو تعريف لا ريسبيراسيون، شنو هي ظاهره التنفس، و لا سورفاس ديشانج بولمونير، مساحه التبادلات الرئويه، او لا سورفاس ديشانج شنو هي اللي كنا شفنا في الدرس. دونك pour la correction, la respiration est un échange gazeux entre l'être vivant et son milieu de vie. Elle consiste à absorber du dioxygène et à rejeter du dioxyde de carbone. Donc, التنفس هي عبارة عن تبادلات غازية بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه. Elle consiste à absorber le dioxygène. قلنا أن الكائن الحي يمتص الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون. La surface d'échange pulmonaire, c'est la paroi ayant les caractéristiques suivantes. هو داك الغشاء ديال السنخ الرئوي ديال الالفيول الذي يتميز بأنه très fine. هاد لا paroi، هاد الجدار رقيق جدا. surface très élevée، عنده واحد المساحة ديال التبادلات كبيرة جدا. و de nombreux vaisseaux sanguins sont en contact avec elle. وهاد la surface d'échange elle est en contact avec plusieurs vaisseaux sanguins ou la capillaires sanguins. السؤال الثاني: relier chaque organe à un milieu de respiration. Donc on a deux milieux de respiration, aquatique et aérien، الوسط المائي والهوائي. عندنا les organes: la trachée, les poumons, bronchies et peau. la peau. Donc la trachée اللي عندهم القصبات، هاد الكائنات الحية التي تتوفر على القصبة فإنها تتنفس في الوسط، هل هو المائي أو الهوائي. لي بومون نفس الشيء، البرونشي et la peau. حاولوا تجاوبوا على الأسئلة، عاد نشوفوا la correction. on passe à la correction. donc قلنا trachée عند الكائنات الحية qui respire dans le milieu aérien. le poumon aussi. وبالنسبة للبرونشي الغلسمة نجدها عند الكائنات التي تتنفس في الوسط المائي. ولا بو بحال عند الضفدعة تتنفس في الوسط المائي. c'est la correction. on passe la question numéro 3. Associez chaque lettre de la colonne A au chiffre correspondant à sa définition dans la colonne B. La colonne B. colonne A عندنا فيها trachée, poumon, dioxyde de carbone, bronchie, dioxygène. colonne B, gaz rejeté
au cours de la respiration, organes respiratoires aquatiques, gaz absorbé au cours de la respiration, voies respiratoires des insectes, organes respiratoires des mammifères. Donc, عندنا واحد gaz rejeté au cours de la respiration، يعني واحد الغاز نطرحه خلال عملية التنفس. شنو هو؟ Bien sûr, c'est le dioxyde de carbone. Organes respiratoires aquatiques. عضو التنفس في الوسط المائي. شنو هو؟ Les bronchies. Gaz absorbé au cours de la respiration. واحد الغاز يتم امتصاصه أثناء التنفس. C'est le dioxygène. Voies respiratoires des insectes. مسالك تنفسية عند الحشرات شنو هي؟ sont les trachées. Respiration trachéenne. Et les organes respiratoires des mammifères. أعضاء التنفس عند الثدييات اللي هي les poumons. Voilà la correction de cette question. Voilà. Trachée, voie respiratoire des insectes. Poumons, organes respiratoires des mammifères. Pardon. Dioxyde de carbone, gaz rejeté au cours de la respiration. Bronchies, organes respiratoires aquatiques. Et le dioxygène, gaz absorbé au cours de la respiration. Donc, à l'aide des mots suivants, complétez le texte ci-dessous. Dioxygène, l'eau bronchiale, dioxyde de carbone, dioxygène. Donc, chez les animaux, la respiration consiste à absorber du et à rejeter du. Les êtres vivants avec une respiration comme les poissons prélèvent le dissous dans. Donc هنا هاد الكلمات نعمروهم في هاد الفراغات اللي كاينين هنايا. On passe à la correction. Donc vous avez chez les animaux, la respiration consiste à absorber du dioxygène et à rejeter du dioxyde de carbone. Les êtres vivants avec une respiration bronchiale, comme les poissons, prélèvent le dioxygène dissous dans l'eau. C'est très simple. On passe maintenant à la deuxième partie, le raisonnement scientifique. Donc, دائما في هذا السيد العلمي كيكون عندنا أو بليتو كتكون عندنا une expérience و les questions عليها. Donc, هنايا في هاد l'expérience, pour mettre en évidence les échanges gazeux chez l'insecte, on réalise l'expérience suivante. Dans un bocal, on va mettre un criquet, de l'eau de chaux et un oxymètre. Ici, on n'a pas mis l'oxymètre, c'est autre chose, mais c'est pas grave. On a mis un oxymètre pour mesurer la teneur en dioxygène dans l'enceinte, dans ce bocal. Donc, عملنا واحد الكريكي في واحد البوكال وعملنا معاه لو دو شو وبقينا كنقيسو الكميه ديال الاكسجين اللي كاينه في ديك البوكال ديك الاناء par l'oxymètre. Donc les questions اللي عندنا هنايا هما: comment appelle-t-on l'expérience B? Quel est son rôle? Donc عملنا واحد l'expérience فيها الكريكي ووحده عملنا ديك البوكال فيه لو دو شو بوحدو ما فيهش لو كريكي. دونك دائما كتكون عندنا واحد التجربه ما فيهاش الكائن الحي وحده فيها الكائن الحي. بحال في التجربه ديال السمكه عملنا واحد الاناء فيه السمكه واحد الاناء ما فيهش. دونك هاد التجربه اللي ما كنعملوش فيها الكائن الحي
شنو الاسم ديالها وشنو الدور ديالها. دونك السؤال الثاني comparer l'aspect de l'eau de chaud observé en absence du criquet à celui observé en présence du criquet puis expliquer la différence. دونك نقارنوا l'eau de chaud هنايا في التجربتين. هنايا عندنا لو كريكي وهنايا ما كاينش لو كريكي. ديك ساعة غنعملو تفسير لهذا الاختلاف الملاحظ. السؤال الثالث décrivez la variation de la teneur en dioxygène en fonction du temps dans les deux bocaux et expliquez la différence. هنايا عندنا les résultats des mesures de la teneur en O2 dans les deux bocaux. هذا البوكال اللي ما فيهش لو كريكي كيف ما كتشوفوا لا teneur en dioxygène بقات في 21%. وهنايا في البوكال اللي فيه لو كريكي شنو كنلاحظوا عندنا une diminution. donc décrivez نكتبوا شنو كاين شنو ماذا نلاحظ ونشرحوا علاش كاين هذا الاختلاف هذا. السؤال الرابع que déduisez-vous ماذا تستنتج من خلال هذه التجربة كاملة يعني من هنا ومن هنا en même temps. donc بالنسبة للسؤال الأول comment appelle-t-on l'expérience B? c'est une expérience témoin. quel est son rôle? elle est prise pour référence dans le but de comparer les résultats obtenus. يعني هاد التجربة هي تجربة شاهدة وكناخدوها بحال مرجع باش نقارنوا les résultats اللي حصلنا عليهم. deuxième question comparer l'aspect de l'eau de chaud observée en absence du criquet à celui observé en présence du criquet puis expliquer la différence. donc l'eau de chaud dans le bocal A est devenue trouble alors que celle du bocal B restait limpide. Pourquoi il y a cette différence? Parce que le premier bocal, on a le criquet qui a rejeté le dioxyde de carbone, ce qui a troublé l'eau de chaud. Décrivez la variation de la teneur en dioxygène en fonction du temps dans les deux bocaux et expliquez la différence. Donc, dans le bocal B, le taux de dioxygène reste constant, voilà qu'on voyait là. Et le taux de dioxygène diminue progressivement dans le bocal qui contient le criquet. هناك انخفاض تدريجي في كمية الأكسجين في الإناء اللي فيه الجراد. Donc ce dernier a donc consommé le dioxygène. Voilà, le criquet, il a consommé l'oxygène. Que déduisez-vous, ماذا تستنتج? Le criquet enfermé dans le bocal absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, donc il respire. هنايا كان بما ان عندنا تعكر ماء الجري يعني ان le criquet rejette le CO2 et la diminution ديال كمية الأكسجين في البوكال يعني أن هذا الكريكي absorbe le dioxygène. هاد العملية ديال أخذ الأكسجين وطرح CO2 c'est la respiration. Merci pour votre attention. Essayez de réviser les questions ou que de bonnes notes في l'examen إن شاء الله. هنعملكم un quiz في une autre vidéo على la respiration dans différents milieux. À très bientôt.